इराकी वज़ीर ख़ारजा फ़वाद हुसैन ने पीर के रोज़ तेहरान में अपने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान से मुलाकात की। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि दोनों वज़रा अपनी बातचीत के दौरान दो तरफ़ा उमूर, इलाक़ाई पेशरफ्त और खलीज फारिस के ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात के अलावा ईरान जौहरी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल करेंगे। इराक़ इससे कबल ईरान और सऊदी अरब के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात की मेज़बानी कर चुका है। दोनों इलाक़ाई पावर हाउसेस के दरमियान 2016 से कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर इस अज़्म को दोहराया है कि हम रूस से दोबारा डोनबास को हासिल करेंगे। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हमें हमारे तमाम शहर और अवाम याद हैं और इन्हें भूलना नामुमकिन है। डोनबास का इलाका इस वक्त रूसी हमलों का शिकार है, मगर हमें यकीन है कि वो यूक्रेन का हिस्सा दोबारा से बन जाएगा। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि हम रूस के ज़ेर कब्जा डोनबास को वापस लेंगे। हम वहां के अवाम और इनके एतमाद को ठेस नहीं लगने देंगे। वहां के लोग एक महफूज और पुरमसर्रत जिंदगी जरूर गुजारेंगे। गुज़श्ता माह यूक्रेनी हुक्काम ने कहा था कि इनकी फौज ने खैरसून शहर की वापसी के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। याद रहे कि 22 फरवरी 2022 को रूस ने डोनेस्क और लुगांस्क के इलाकों की नींव खुद मुख्तार तस्लीम करते हुए यूक्रेन से मुतालबा किया था कि वो एक गैर जानिबदार मुल्क के तौर पर ऐलान करे। Українці, українки, щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалося два свята, дуже тісно пов'язані – День міста Донецьк і День Шахтаря. В 2014 році через окупантів все змінилося для Донецька, а цьогоріч всій Україні не до свят. Але ми не забули і не забудемо про жодне своє місто і про жодну свою людину. Донецьк завжди був одним з найбагатіших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найбільш поважних професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений, гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель, і вірять, що вони там назавжди. Але вони тимчасово, а Україна повернеться обов'язково.